श्रोता बंधु आपण मान अनेक अनेक नमस्कार प्रीति प्रणाम एवं प्रीति संभाषण जनाऊे। आज आम प्रार्थनार तत्व एवं प्रार्थनार अमुक शक्ति उपरे किसी आलोचना करवा। शास्त्र रे भगवान को पाइबार बा प्रथम भगवान सहित जोगयुक्त होवार जेते प्रकार अवलंबन जेते प्रकार उपाय जेते प्रकार मार्गर कथा कहुई ता भीतर सबुठु सहज सरल मार्ग हूँ प्रार्थना। ये प्रार्थना माध्यम अति सहजरे भगवान सहित जोगयुक्त हुए एवं भगवान सहित जोगयुक्त हेले पछरे भगवान लाभ हो पारती। एवं आउ गोटे कथा सारा विश्व रे जेते प्रकार धर्म जेते प्रकार संप्रदाय अछंती केवल हिंदू धर्म को बा सनातन धर्म को छाड़दे अन्य समस्त धर्म अति बेसी से प्रार्थना जाए उन्नीत अर्थात तांकर भगवान को पाइबार व्यवस्था विधि व्यवस्था जहाँ सेटा प्रार्थना भितर सीमित। तेणु जो भक्त जो सेवक से जदि भगवान को पाइबा पाई चाहती किंतु जप तप होम व्रत उपासना यज्ञ ये सब किसी करें ना ताहले से केवल प्रार्थना द्वारा मध्य भगवान को लाभ करें। तेणु ये प्रार्थनाटा केमती हवा दरकार ना देह मन प्राण तदाकारित हो जदि से भाव भाषा द्वारा मुखरु निर्गत हो पारे से भली शब्द से भली प्रार्थना अवश्य परम पिता बा भगवान को इष्टम निकट अवश्य पहुँची पारे एवं भगवान को लाभ करने संभव हुए एवं साधकर सेवकर बा भक्तर जीवन जन्म धन्य हुए एवं जीवन जन्म सफल मध्य ए प्रार्थना द्वारा हो पारे। बंगलार केशव सेन प्रार्थना माध्यम अनेक किसी हासिल कर पारी। तेणु प्रार्थनार बहुत अमोघ शक्ति अच्छी। तेणु प्रार्थना केते प्रकार प्रार्थना अच्छी आम टे से विषय बुझु जान अन्यर अनिष्ट करने अन्य को क्षति पहुँचापी निजे चाहूबा ईप्सित कार्य हासिल करने भगवान को आम जो याचना करूँ भगवान को जो पूजार्चना करूँ भगवान को जो डाकू सेटा हूँ तामसिक प्रार्थना एवं तापर प्रार्थना है राजसिक प्रार्थना। राजसिक प्रार्थना रे कौन हुए भगवान मते जश दियो मते धन दियो मते दौलत दियो मते प्रतिपत्ति दियो मते मते पदपदवी दियो मते राज्य दियो ए सब कामना करी जश प्रतिपत्ति बढ़ावा जो जो मागुणी करा जाए भगवान के निकट रे जो प्रार्थना करा जाए से भली प्रार्थना को राजसिक प्रार्थना कहा जाए। तापर आसिला सात्विक प्रार्थना। सात्विक प्रार्थना रे कौन कहा जाए सात्विक प्रार्थना रे भक्त कंडा हे प्रभु मते तुमर करनी एवं मते सब भल गुण शिखाओ मो द्वारा भल कर्म संपादित हो सब केवल भल कम करे। तेणु यह बाद आ गोटे प्रार्थना अच्छे ता हूँ गुणातीत प्रार्थना। गुणातीत प्रार्थना कौन भक्त यही प्रार्थना करे हे प्रभु मोर जहाँ हो मु से विषय चिंतित नहीं जगतर मंगल हो जगतर समस्त लोक खुशी रुहतु सर्वविध मंगल हो वर्षा ठीक समय आसू एवं फसल ठीक भाव में उत्पादन हो एवं समस्ते सुखरे रुहतु कहारी कष्ट न रहू ये जो प्रार्थना करा जाए या कहुए गुणातीत प्रार्थना। भीम भोजी कथा कही प्राणी आरत दुख अप्रमित देखु देखु केवा सबू मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार मो जीवन टी नरके पड़ी था किंतु ये जगत उद्धार विश्व कल्याण निमंते जो प्रार्थना भगवान को करा जाए जो भगवान को टका जाए ताही हूँ गुणातीत प्रार्थना। तो रजतम ये तीन गुण को अतीत होकर प्रार्थना हो एक गुणातीत प्रार्थना कहते एवं यहाँ ही श्रेष्ठ प्रार्थना। अति कम सात्विक प्रार्थना करवा सात्विक प्रार्थना ठू आउरी श्रेष्ठ प्रार्थना हूँ गुणातीत प्रार्थना। गुणातीत प्रार्थना आम करने चेष्टा कले गुण जो जगतर मंगल हो जगतर मंगल जितेबाला हम से मंगल भितर भक्तर मंगल अवश्य भक्तर मंगल ता भीतर अवश्य हो गोटे छोट गल्पर आख्यान ये करी आज आलोचना आम ये सारा। आपण मैंने समस्ते जानती भगीरथंकर पितृपुरुष माने अग्नि दग्ध होते भगीरथ तले राजा हेले जानिले ये सब कथा बहुत दुख कष्ट है नारद सांगे से सब कथबार्ता कर जानिले जदि गंगा मृत्यु को अवतरण करें एवं जो जगह पितृपुरुष मैंने दग्ध होती अग्नि से बाट दे गंगा प्रवाहित होते ताहले पितृपुरुष मैंने अग्निदग्ध अवस्था मुक्ति पाइबा सहित स्वर्गगति पारे। नारद कहले ये प्रार्थना दरकार तुम्हें जाकर इमिडिएटली तपस्या कर प्रार्थना कर गंगा को गंगा आसवे से प्रार्थना कले
ଅନେକ ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦିନେ ନାରଦ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଭଗୀରଥ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିବା। ସେପଟେ ଗଲାବେଳକୁ ଭଗୀରଥ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ଶରୀର ହେଇଗଲାଣି, ରୁଗ୍ଣ ହେଇଗଲାଣି, ରାଜାନ୍ନ ହେଇଗଲାଣି ଶରୀର। ହେଲେ ରାଜା ଏ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ତୁମର? ନା ମୁଁ ତ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମା ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ପିତୃପୁରୁଷ ସେମିତି ଦଗ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ କୂଳର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇକରି ମୋତେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ତ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆରେ ବାବା ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ ଏମିତି କରାଯାଏ ନା କେମିତି କରାଯାଏ? ଯେଉଁ ମା ବାକ୍ ନା ମାଆକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଶିଶୁଟିଏ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶିଶୁଟିଏ ଯେମିତି କାନ୍ଦେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଯେତେ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୃତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦେ, ମା ଭାବେ ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶିଶୁ ପାଖରେ ଯାଇ ନ ପହଞ୍ଚେ ତାହେଲେ ତାର ସେ କାନ୍ଦଟା ଆଉ ହୁଏତ ନ ଫେରିପାରେ, ମୋ ଶିଶୁର ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମା ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକରି ଶିଶୁ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଯଦି ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଶିଶୁଟିଏ ଭଳି, ସେ ତୁମର ମା ବୋଲି ବିକିରି ଭାବିକିରି ମା ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ଏଇଭଳି ଭାବନା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଗଙ୍ଗା ଅବଶ୍ୟ ଆସିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗଙ୍ଗା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗୀରଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବିରଳିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲା। ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗଗତି ସେମାନଙ୍କର ହେଲା। ଭଗୀରଥ ଖୁସି ହେଲେ। ଭଗୀରଥ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲେ, ମା ତୁମେ ଏତେ ଡେରିରେ କେମିତି ଆସିଲ? 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତପସ୍ୟା କରୁଛି ଗୋଟେ ଛୁଆ ତୁମର, ଆଉ ତୁମେ ଟିକେ ଆସିବା ପାଇଁ ଏତେ ଆସିଲ ତ ଏତେ ଡେରି କରିକି ମୋତେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକରି ଆସିଲ? ଆରେ ବଚ୍ଚ ତୁମେ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତପସ୍ୟା କରୁଛ ନା? ହଁ ମା ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ନା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି, ଆଉ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲି ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଧରା ଅବତରଣ କରିକିରି ତୁମ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଗଲି। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତପସ୍ୟା କରିଛ? ତ ଭଗୀରଥ ବୁଝିପାରିଲେ ନାରଦ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ତଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମା କରି ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲେ ଶିଶୁ ଭଳି, ଆଉ ଗଙ୍ଗା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୁଣାତୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତେଣୁ ଜଗତର ହିତ ହେବା ସହିତ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ଆମର ଅବଶ୍ୟ ତାରି ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ। ଆଉ କୌଣସି ଗୁଣ ଭିତରେ, ସତ୍ଵ ରଜ ତମ ଏ 3 ଗୁଣ ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ଆବଦ୍ଧ ହେଇପାରିବାନି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଚିରେ ପାଇଯିବା ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ।